Nous lisons pour comprendre lutter contre la désertification afin de démontrer l'importance des terres productives comme un moyen de régénérer les économies, de créer des emplois et de contribuer à la durabilité des terres et à la stabilité des populations. Les Nations Unies ont lancé cette année une campagne dont le slogan est «La terre a de la valeur. Investissent». À cet effet, la Direction générale des forêts organise diverses activités avec plusieurs partenaires dont des structures socio-éducatives. Il s'agit d'expositions, de conférences et de tables rondes sur la emblématique de la désertification. Le but est de sensibiliser l'opinion sur les fonctions, les valeurs et les avantages des écosystèmes forestiers, du couvert végétal naturel ainsi que des bonnes pratiques agricoles. Cette année est l'occasion de s'engager dans une campagne qui réhabilitera les terres dégradées et qui favorisera le réinvestissement dans les demeures agricoles et leur exploitation. D'après un communiqué de la Direction générale des forêts algériennes du 13 juin 2018. نقرأ لفهم مكافحة التصحر من أجل إظهار أهمية الأرض المنتجة كوسيلة تجديد الاقتصادات وخلق فرص العمل والمساهمة في استدامة الأرض والسكان المستقرين. أطلقت الأمم المتحدة هذا العام حملة شعارها الأرض لها قيمة. استثمر. تحقيقاً لهذه الغاية، تنظم الإدارة العامة للغابات أنشطة مختلفة مع العديد من الشركاء بما في ذلك الهياكل الاجتماعية التربوية، هذه المعارض، المؤتمرات والموائد المستديرة حول رمز التصحر. الهدف هو زيادة الوعي بالوظائف والقيم والفوائد النظم الإيكولوجية للغابات، والغطاء النباتي الطبيعي وكذلك جيدة الممارسات الزراعية. هذا العام فرصة للمشاركة في حملة من شأنها إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والتي سوف تشجع على إعادة الاستثمار في الأراضي الزراعية استغلالهم. بحسب بيان صحفي للمديرية العامة للغابات الجزائرية بتاريخ 13 من يونيو 2018. Je vérifie ma compréhension du texte. 1. Je complète le tableau suivant. Thèse: la terre a de la valeur. Argument. Un moyen de régénérer les économies, un moyen de créer des emplois, un moyen de contribuer à la durabilité des terres et à la stabilité des populations. طريقة لتجديد المدخرات، طريقة لخلق وظائف، وسيلة للمساهمة في استدامة الأرض واستقرار السكان. 2. Quel est le slogan retenu pour l'année 2018 par les Nations Unies? 2. ما هو شعار الأمم المتحدة لعام 2018؟ Le slogan retenu est « La terre a de la valeur. Investissez-y ». 3. À cette occasion, la Direction générale des forêts organise diverses activités. Cite-les. Les diverses activités sont organisées sur la problématique de la désertification, les expositions, les conférences et les tables. يتم تنظيم الأنشطة المختلفة بشأن قضية التصحر، معارض ومؤتمرات وجداول. 4. Quel est l'objectif poursuivi par la Direction générale des forêts?
4. ما هو هدف المديرية العامة للغابات؟ Le but de la direction générale est de sensibiliser l'opinion sur les fonctions, les valeurs et les avantages des écosystèmes forestiers, du couvert végétal naturel ainsi que des bonnes pratiques agricoles. تهدف المديرية العامة إلى رفع مستوى الوعي بشأن وظائف وقيم وفوائد النظم الإيكولوجية للغابات، الغطاء النباتي الطبيعي وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة. 5. Les explications fournies par le communiqué de la Direction générale des forêts algériennes t'ont-elles convaincu, eux? Dis pourquoi. Je pense que les explications données sont convaincantes car elles visent à la sauvegarde de la nature et à la création d'emplois. أعتقد أن التفسيرات المقدمة مقنعة لأن تهدف إلى حماية الطبيعة وخلق فرص العمل. 5. Les explications fournies par le communiqué de la Direction générale des forêts algériennes t'ont-elles convaincu, eux? Dis pourquoi. 5. التفسيرات الواردة في البيان الصحفي للمديرية العامة هل أقنعتكم الغابات الجزائرية؟ قل لماذا؟ Je pense que les explications données sont convaincantes car elles visent à la sauvegarde de la nature et à la création d'emplois. أعتقد أن التفسيرات المقدمة مقنعة لأن تهدف إلى حماية الطبيعة وخلق فرص العمل. 6. Que penses-tu du slogan choisi par les Nations Unies? Propose ton propre slogan. 6. ما رأيك بالشعار الذي اختارته الأمم المتحدة؟ اقترح شعارك الخاص. Le slogan choisi fait son effet, c'est-à-dire pousser les gens à investir dans la terre. Autre slogan possible, investissez dans une valeur être la terre. الشعار المختار له أثره، أي دفع الناس للاستثمار في الأرض. شعار آخر محتمل، استثمر في قيمة لتكون الأرض. Pour conclure, certains textes explicatifs ont une visée argumentative, l'explication servant de stratégie pour convaincre l'émetteur a une visée argumentative plus ou moins explicite. في الختام، بعض النصوص التفسيرية لها هدف جدلي، وهو خدمة التفسير استراتيجية لإقناع. لدى المصدر هدف جدلي أكثر أو أقل صراحة.